Let's go! To Ilocos Sur. We're here at Candon City. Arami din yung mari si Jay. Oh, wow! So, here we are at Kusina Kabukiran. Kabakiran pala. Here at Eco Park, Candon City. Bagtada iti restaurant dito ito niya. Alas 12 na kayo pa nag-lunch. Oh my. Hello! Adren, hello! Atibay ah! Atibay. Matibay daw. Nalaka nga mapuuran din gasto eh. Puro kayo amin kani. Nagpintas yung design na niya. Very creative. I like it. Guys, mas ma-appreciate nyo pag actual. Very authentic siya. Madingan ka hindi pang sibog. Ay, oo. Pag sibsibog. Dito eh, oh, pag sibog. Sibugan na di dyan. Ang galing. Oh. Careful. Careful lang. Nagpintas talaga. Naiiba siya. I really appreciate the design, guys. Super. Uray no iman no nagadayo or no liblib nga lugar tayan nakat madayo gamin na pintas. Plus ada party and animals itababa nga makita. Oh yes. Very nice. Saan mo nga akalain nga dati kasto nga kamayat dito liblib nga lugar? Met. Ma-appreciate ko talaga ta mismo siya mahilig akti art. All right, bye.